여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리는 오늘 아주 중요한 이야기를 하려고 합니다. Hoy vamos a hablar de algo sumamente importante. 요한복음에 다 중요한 이야기겠지만 Aunque todas las historias de San Juan son importantes, 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으셨다가 pero hablaremos del momento en el que Jesús fue 사흘 crucificado 만에 다시 살아난 이야기입니다. y luego de su muerte al tercer día resucitó. 만일에 예수 십자가에 못 박혀 죽어 살아나지 아니었더라면 En dado caso de que Jesús no hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado, 예수를 믿는 사람 아무도 없었을 겁니다. ninguna persona creería en Jesús. 뭐 종교나 그 비슷하게 지나가 말았을 겁니다. Habrían seguido a Jesús como cualquier otra religión. 예수님은 살아나셨습니다. Jesús resucitó 살아나셔서 제자들에게도 보이시고 y luego de resucitar se presentó ante sus 일을 discípulos. 하신 것도 더 중요한 것. Aunque es importante lo que hizo en esa tierra, pero aún más importante es 살아나신 예수님께서 우리 마음 안에 살아 역사하고 계신다는 것입니다. que Jesús sigue vivo en nosotros y sigue trabajando. 제가 1962년도에 예수님을 믿기 시작했는데 Yo comencé a creer en Jesús desde el año 저도 1962. 교회를 다녔지만 그때는 그냥 교회 성도 형식적인 교인이요. A pesar de que yo desde antes asistía a la iglesia, yo solo era un miembro de la iglesia. 12년 그때 내가 전혀 그 머리털보다 더 많던 죄가 예수님으로 씻음을 입을 수가 있어요. Pero fue en el año 1962 que yo descubrí que mis pecados fueron lavados como mi cabello blanco. 내 죄가 사실 가장 큰 원인은 예수님 십자가에 못 박혀 죽으신 거예요. Y la principal razón de la redención de mi pecado fue que Jesús fue crucificado. 예수는 우리를 사랑하시고 우리의 죄의 형벌을 받고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Por amarnos, Jesús recibió el pecado por nosotros y fue castigado en la cruz por 못 nosotros. 박혀 죽으시고 난 뒤에 사흘 만에 다시 부활하셨는데 Luego de morir en la cruz, al tercer día de su muerte resucitó. 부활하신 예수님이 제자들 속에 살아 일을 하셨어요. Y Jesús, quien resucitó, moró en el corazón de sus discípulos y empezó a trabajar. 40일 동안 제자에 나타내 보이셨고 Él se presentó por 40 días ante sus 예수님 구름을 discípulos. 타고 올라 성천한 하늘나라에 계시는데 Y cuando Jesús ascendió al cielo, 그러나 하늘나라에 계시지만 예수의 마음은 여전히 우리 마음 안에 살아 일을 하고 계십니다. por más que Jesús ascendió al reino de los cielos, pero Él se encuentra aún en nuestro corazón. 내가 예수님을 믿고 난 뒤에 Después de que yo decidí creer en 내가 Jesús, 예수님이 내 안에 계시지 않았기 때문에 antes, ya que Jesús no estaba en mi corazón, 육신의 욕망이나 생각 거기에 막 이끌리며 살았어요. viví siendo arrastrado por los deseos y las tentaciones de mi carne. 부활하신 예수님 내가 믿음으로 받아들이게 됐고 Pero desde la resurrección de Jesús acepté con fe a Jesús. 예수님의 피로 내 모든 죄가 눈처럼 희게 씻어졌다는 사실을 내가 깨닫고 믿게 됐어요. Y comprendí y creí que Jesús con su sangre redimió mis pecados. 그때부터 내가 이제 달라지기 시작했어요. Desde aquel momento comencé a cambiar. 옛날에 찬송을 불렀습니다. Antes cantaba un himno. 주 예수 내 마음에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 Desde el momento en el que Jesús entró en mi corazón, cambié, me volví una nueva persona. 노래 좀 잘 불러보고 싶었는데 Quisiera cantar mejor, 목을 너무 사서 목이 안 좋았습니다. pero mi garganta está muy mal en este momento por usarlo muy seguido. 못하지만 Aunque no sé cantar muy bien, 근데 분명히 제가 잘 불렀던 못 불렀던 주 예수 내 마음에 들어와 계시고 aunque no sé cantarlo bien, sé que Jesús entró en mi corazón y vive en mí. 사실 그전에 저는 막 그 죄에 끌려다녔거든요. Antes vivía siendo arrastrado por el 거짓말도 pecado. 많이 하고 Mentía a menudo. 우다 같이 나머지 참외밭이나 복숭아밭도 많이 훔쳐. Con mis amigos me metía al campo de otras personas a robar melones y frutas. 어둡게 제가 살았어요. Viví en oscuridad. 근데 어느 날 내 마음 속에 부활하신 예수님이 내 마음에 오셨어요. Un día Jesús, quien había resucitado, entró a mi corazón. 우리가 성경을 읽어보면은 Cuando leemos la Biblia, 예수님께서 38년 된 병자 보고 일어나 자리를 들고 걸어가라 했어요. Jesús le dijo al paralítico de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. 여러분 아는 대로 38년 된 병자는 날 때부터 38년 된 병자이다 전혀 걷지를 못하는 사람. Como los televidentes sabrán, este paralítico antes, durante 38 años, nunca había podido caminar. 그 걷지도 못하는 그 사람이 Un hombre que era incapaz de caminar, 얼마나 38년 동안 못 걸었으니까 ya que no pudo caminar por 38 años seguidos. 보고 싶었겠습니까? ¿Cuánto no habría querido, anhelado 얼마나 caminar? 노력을 했겠. Y se habría esforzado por hacerlo, 걸을 수가 없었습니다. pero era incapaz de hacerlo. 근데 예수님이 만난 뒤에 Pero desde el día en el que conoció a Jesús,
일어나 내 자들 걸어가라. 그렇게 말씀하셨어요. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 그 말씀이 그 38년 병자 마음에 들어가서 Cuando esta palabra entró en el corazón del paralítico de 38 años, 놀라운 건 나는 지금까지 내가 걸어갈 수 없다고 38년 동안 걸어 안 됐고 난 못 걸어는 그 마음을 다 무너뜨리고 걷고 싶은 마음을 일으켰어요. lo asombroso es que esta palabra entró en su corazón y le quitó la idea de que no podía caminar, que era incapaz de hacerlo, y le puso el deseo de levantarse y caminar. 그날부터 그 병자는 잘 들고 막 걸어 다녔어. Desde aquel día el paralítico se levantó, tomó su lecho y comenzó a caminar. 그 다음에 그는 정말 직장도 가졌을 거고 Tal vez más adelante obtuvo su trabajo, 벌고 ganó dinero, 몇번 아가씨 만나 결혼도 하고 se casó con una hermosa mujer, 너무 놀라운 삶을 살게. tuvo hijos y vivió una vida muy asombrosa. 제가 예수님을 믿기 전, 저 교회를 다니 예수님 정확하게 깨닫기 전에 Antes de que yo creyera en Jesús, que descubriera quién era Jesús, 틀림없이 죄인이었어요. ciertamente era pecador. 매일 뭐 나쁜 짓 하고 Siempre cometía maldades, 정말 도둑질하고 악하게 살았어요. robaba y hacía muchas cosas 근데 viles. 저는 죄인이 틀림없어요. Ciertamente era un pecador. 근데 제가 이제 성경을 읽고 예수님 믿고 보니까 Pero al leer la Biblia y al creer en Jesús, 나는 죄를 지어 죄인인데 por más que cometí pecado y por lo tanto soy pecador, 성경은 내가 죄인이 아니라고 돼. la Biblia decía lo contrario. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님은 값없이 어렵다 하시면 얻은 자 돼. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 태어나서 어느 정도 자라면서부터 Luego de nacer, cuando crecí hasta cierta edad, 과일을 따먹고 밀을 꺾고 구워 먹고 그런 죄를 지었는데 debido a que tenía mucha hambre, robaba de campos ajenos y así cometí muchos pecados. 내가 죄인이라는 건 너무 당연한 이야기. Por lo tanto, era más que obvio que yo era 하지만 pecador, 도둑질을 했고 했으니까. ya que robé y mentí a menudo. 성경에서 예수님 말씀에는 그렇지 않아. Pero en la palabra Jesús decía lo contrario. 뭐라고 기록됐냐면 ¿Qué es lo que Dios me decía? 모든 사람이 죄를 범하여서 하는 영광이 이르지 못한다. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente mediante su 하나님은 gracia, 값없이 의롭다 하시면 얻은 자 됐다. mediante la redención que es en Cristo Jesús. 자, 성경 말씀이 나를 보고 의롭다고 했어요. La Biblia dice que yo soy 내가 justificado. 틀려 죄를 지었고 Sí, yo cometí pecado. 도둑질했고 He robado, 거짓말하고 he mentido 죄를 지었기 때문에 y he cometido pecados. 죄인이 틀림없었어. Por lo tanto, yo soy pecador. 성경은 예수님은 나에게 너 의롭다는 거. Pero la Biblia me dice que yo soy justificado. 너무 놀라웠어요. Era muy asombroso. 로마 3장 24절에 보면 En Romanos 3, versículo 24 dice, 의롭게 됐다는 거. siendo justificados. 처음부터 의로운 게 아니고 No fuimos justificados desde el inicio. 죄인이었는데 Éramos pecadores, 의롭게 됐다는 거. pero hemos sido justificados, dice. 내가 죄인이면 죄인이지 어떻게 의롭게 돼? Alguien que cometió pecado es pecador. ¿Cómo puede ser justificado? 내가 죄인이야. Si cometió pecado, es pecador. 부활하신 예수님이 Pero Jesús, quien resucitó, 우리 죄를 사했다는 거죠. nos redimió de los pecados. 모든 죄를 흰 눈부터 이게 씻었다는 거. Lo lavó como la blanca nieve. 그러니까 이제 성경말 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 Es por eso que la Biblia dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, 하나님은 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. mediante la redención que es en Cristo Jesús. 특히 로마 4장 25절에 Eso es lo que dice en Romanos 4, verso 예수는 24, 우리의 범죄함을 위하여 내어준 바 되고 el cual fue entregado por nuestras iniquidades 우리를 의롭다 하심을 위하여 다시 살아나시. y resucitado para nuestra justificación. 예수님 우리 다시 의롭다 다시 살아나셨다. Jesús resucitó para nuestra justificación. 예수님이 우리를 의롭다 하시고 Jesús nos llama justificados. 그래 내가 38년 된 병자가 El paralítico de 38 años 이제 그 누워 있는데 se encontraba acostado allí. 예수님 오셨어요. Jesús se acercó a él 낫고자 하느냐? y le preguntó, ¿quieres ser sano? 물이 동할 때 나를 벗어 넣어줘. 내가 동하는 다른 사람이 먼저 내려가. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua. 예수님 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 자, 이 병자 마음에
En el corazón de este 못 paralítico 걸어가. no puedo caminar. 난 정말 처음부터 내가 못 걸었어. Desde un principio yo era incapaz de caminar. He tratado, 됐어. pero no pude. 38년이나 됐어. Han pasado 38 años. No soy capaz de hacerlo. 정말 그 딱이 있었는데 Esa idea había en su corazón. 놀라운 것은 예수님의 그 부활한 예수님의 말씀이 그 병자 안에 들어갔어. Pero la palabra de Jesús, quien ha resucitado, entró en su corazón. 아, 그때는 참 제가 부활하기 전이었죠. Lo siento, aún en aquel momento Jesús no había resucitado, ¿verdad? 예수님의 말씀이 그 병자 마음에 들어. Pero la palabra de Jesús entró en el corazón de este hombre enfermo. 내가 못 걸어간다는 생각을 가지고 있어. Él tenía la idea de que no era capaz de caminar. 주먹으로 그 못 걸어간다면 다 내쫓아. Pero con su puño él golpeó todos los pensamientos que le decían que no era capaz de 예수님의 caminar. 말씀 그 병자 마음 안에 들어가서 Cuando la palabra de Jesús entró en el corazón de este hombre, 걸어갈 수가 있어. pensó, yo soy capaz de 자, caminar. 자리 들어 걸어가봐. Levántate, toma tu lecho y anda. 그러니까 이제 병자는 자기 생각에 못 걸어가지만 Aunque según su pensamiento este hombre era incapaz de caminar, 예수님의 말씀이 병자를 걸어가라. pero la palabra de Jesús le decía, levántate, toma tu lecho y anda. 올라왔어요. Fue asombroso. 말씀이 들어가서 병자 일어나 걸어가게 했고 Cuando esa palabra entró en el corazón de este hombre, él pudo caminar. 병자 일어나 자리들 걸어가니 진짜 걷게 되는 말씀. Cuando le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, realmente eso ocurría. 자, 이제 부활하신 예수님 내 속에 오셔서 Cuando Jesús resucitado entra en mi corazón, 내가 성경을 통해 내게 말씀하신 a través de su palabra, la Biblia nos habla. 내가 분명히 죄를 지었고 Tú has cometido pecado, 거짓말하고 has mentido, has robado. 분명히 난 죄인인데 Ciertamente he cometido pecado, por lo tanto soy pecador. 예수님은 나에게 뭐라고 하냐면 Pero ¿qué es lo que Jesús me está diciendo? 의롭다는 거. Justificado. 의롭다는 거. Has sido justificado. 의롭다는 거. Justificado. 그러니까 이제 내가 지금까지 내 생각 죄인인데 Aunque según mi pensamiento yo soy pecador, 예수님이 의롭다는 난 죄를 지었고 도둑질을 거짓말하게 막 죄를 죄인인데 aunque Jesús dice que yo soy justificado, yo he robado, he mentido, he hecho muchos pecados. 예수님 날 보고 의롭다는 거예요. Sin embargo, Jesús me dice 로마 justificado. 3장 24절에 En Romanos 3, versículo 24, 의롭게 됐다. siendo justificados 그리스도 예수 안에 구속으로만. mediante la redención que es en Cristo 우리 Jesús, 죄를 십자가에 못 박혀 죽으심으로 mediante la muerte de Jesús en la cruz. 내가 의롭게 됐다고 성경이. La Biblia describe que hemos sido justificados. 내가 의롭게 됐다는 걸 누가 가르쳐줬습니까? ¿Quién le enseñó que nosotros estamos justificados? 관련된 병자고 누가 걸어가라고 했습니까? ¿Quién le enseñó al paralítico de 38 años que él podía caminar? 거기에 누가 정말 실로모서 씻으라 했습니까? ¿Quién le dijo al ciego que fuera al estanque Siloé a lavarse? 정말 예수님이 하셨습니다. Jesús fue quien lo hizo. 예수님이 눈먼소에 일어나 실로모서가 씻었고 눈이 밝아졌어요. Jesús le dijo al hombre ciego que fuera al estanque Siloé a lavarse. 예수님께서 38년 된 병자에 그렇게 말씀. Y Jesús le dijo al paralítico de 38 años también, 너 걸어가라. levántate, toma tu lecho y 그러니까 anda. 38, 나는 못 걸어가는. Aunque yo soy incapaz de caminar, dijo el paralítico. Pero Jesús dijo que levantase y caminase. 다른 두 가지 마음이 그 마음 안에 싸우는데 Dos corazones se enfrentaban en su interior. 내 마음 안에 싸움을 일으키는데 Y su corazón, en primer lugar, se levantaba. No, tú no puedes caminar. 걸어가. Jesús dice, tú puedes caminar. 그 병자 걸어갔어요. El 못 paralítico 걸어가고 comenzó a caminar o se quedó sentado. 걸어갔어요. Él caminó. 왜? ¿Por qué? 예수님 말씀이 그 병자 생각 이겼어요. Porque la palabra de Jesús venció los pensamientos de este hombre enfermo. 똑같아요. Es lo mismo. 병자가 못 걷는 건 분명하지. Aunque es cierto que este hombre no puede caminar. 걸어가라니까 그 믿어서 걸어가게 돼. Pero cuando Jesús le dijo que caminase y él creyó, él pudo caminar. 똑같이 Del mismo modo, 나는 죄인이에요. aunque yo soy pecador, 도둑질도 많이 하고 he robado, 거짓말도 많이 하고 he mentido a menudo, 정말 더러운 죄인이에요. soy un sucio pecador. 나는 죄인이야. Yo siempre soy pecador, pensé. Tengo muchos 난 pecados. 도둑질을 했어. He robado, 난 거짓말했어. he mentido. 죽으면 지옥 갈 거야. Si muero me iré al infierno. 야, Esto soy pecador. 분명히 그렇게 얘기했는데 Así era como yo decía. 그러나 놀라운 음성이 되거든. Pero una asombrosa voz llegó a mí. 이제 씻어졌어. Tus pecados han sido lavados. 내 죄가 씻어졌어. Tus pecados han sido 내 lavados. 죄가 씻어졌어. ¿Mis pecados han sido 너 lavados? 의로워. ¿Yo soy justificado? 아니 내가 의로워. ¿Cómo yo soy 맞아, justificado? 난 죄인이야.
죄인이야. No, yo soy pecador aún. 죄인이야. Yo soy pecador aún. Soy pecador. 말씀은 Pero la palabra decía que yo soy justificado. Tú eres justo. Tú eres lavado. Tú eres santificado. Tú has sido lavado. 얼마나 놀라운지 Era muy asombroso para mí. 생각해 봤어요. Me puse a pensar, 나는 죄인인데 yo soy pecador, 예수님이 어렵다는 거예요. pero Jesús dice que soy justificado. 예수님하고 나하고 싸우면 Si enfrento a Jesús, 누가 이겨요? ¿quién ganaría? 예수님이 이겨요. Obviamente Jesús. 예수님이 내 마음에 죄인이라는 생각을 다 부숴버려요. Jesús destruyó aquella idea que me culpaba de 그래서 pecado 나를 보고 어렵다고 하시. y me llamó justificado. 왜? ¿Por qué? 의로우니. Porque soy justificado 그래서 예수 안에 구속으로 어렵게. mediante la redención que es en Cristo Jesús. 저는 분명히 죄를 지었고 Yo ciertamente cometí pecados 이미 맞았어요. y era pecador. 근데 여러분 그 예수님 내 안에 오셔서 Pero Jesús, entrando en mi corazón, 내 마음하고 싸워서 enfrentó a mis propios pensamientos 일을 하셨어요. y me dio la victoria. 내 마음에 난 죄인이라는 생각을 이제 내 마음에 다 쳐버리. Jesús venció todos aquellos pensamientos que me decían que yo era pecador. 그리고 그 다음에 내 마음에 난 죄인이 아니라 의로워. 예수님 의롭다면 의로운 게 맞아. Y luego Él colocó en mí la certeza de que Jesús, si dijo Él que yo soy justificado, soy justificado. 의롭다 해서 그러면 의로운. Si Él me llama justificado, entonces soy justificado. 예수님이 천지를 창조하셨어요. Aquel Jesús creó los cielos y la tierra. 빛이 있었고. Él dijo, sea la luz y fue la luz. 있는 채소, 있는 과목을 내라. Y dijo que la tierra diera todo tipo de frutos y la tierra dio frutos. Eso es lo que sucede acorde a la palabra de Jesús. Pero en mi corazón 마음하고 다른 사탄의 음성이 있어. existe la voz de Satanás diferente a la palabra de Jesús. 성경에 내 죄가 씻어졌어. La palabra dice, yo fui redimido, 예수는 우리의 범죄함을 위해 내어 줌이 되고. el cual fue entregado por nuestras transgresiones 또한 우리를 의롭다 하심을 위해 다시 살아나시. y resucitado para nuestra justificación. 예수님 부활하실 때에 Cuando Jesús resucitó, 의롭게 된 거예요. fui justificado, 거룩하게 된 거예요. fui santificado, 하게 된 거예요. fui limpio. 자, 이제 그 예수님 말씀 내 마음 안에 들어왔어. Cuando la palabra de Jesús entró en mi corazón, 난 죄인인데 aunque yo era pecador, 예수님은 의롭다는 거예요. Jesús me decía que yo era 하나님이 justificado. 의롭다는 거예요. Dios me decía 어떤 justificado, 사람이 죄를 보면 하나님의 영광 이루지 못해. por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su gracia, 하나님 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자. mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. 하나님 나를 의롭다. Dios me llamó justificado. 아주 태어나면서부터 죄인이라는 생각에 꽉 차 있어요. Desde nacimiento yo estaba repleto de ideas que yo era pecador. 그날 성경 말씀에 네가 의롭다 하는 그 말씀 내 안에 들어왔어. Pero aquella palabra aquel día que me decía que yo era justificado entró en mi 내 corazón. 마음에 난 딴 건 모르지만 Aunque no conozco otras cosas, 하나님이 의롭다고 하시면 난 의로워. si Dios me dice que soy justificado, lo soy. 의로워. Soy justificado. 예수님이 의롭다고 해. Si Jesús me llamó justificado, 부활하신 예수 난 만나보지 못했어. aunque yo no pude conocer a Jesús quien 한 resucitó, 번도 얼굴도 보지 못했어. ni siquiera pude ver su rostro. 내가 예수님 믿을 때 그 내 마음 안에 오셔서 Pero cuando yo creí en Jesús, Él entró en mi 내가 corazón 죄인이었다는 생각 다 내쫓았어. y me quitó toda idea que me decía que yo era pecador. 마치 예수님께서 예루살렘 성전에 올라갔어. Tal como cuando Jesús fue al templo de Jerusalén. 성전에 소와 양과 비둘기 파는 사람 가득 찼어. El templo se encontraba repleto de comerciantes que hacían dinero vendiendo animales para las ofrendas. 을 만들어가지고 Él tomó una cuerda y lo usó como azote. 딱 때리고 다 내쫓았어. Comenzó a azotarlos y a echarlos a todos del lugar. 예루살렘 성전이 소와 양과 비둘기 다 깨끗해져. Las vacas, las palomas y los corderos fueron echados del templo. 할렐루야. Aleluya. 내 마음 안에 들어와서 Cuando Jesús entró en mi corazón, 죄인이라는 생각 다 내쫓았어. me quitó todo pensamiento que me culpaba como pecador. 내 마음에 죄인이라는 생각, Aquel corazón que me hacía creer que era pecador, 어렵다는 생각, que me hacía creer que era un sucio pecador. 죄를 지어서 죄인이 맞는데 Aunque es correcto que soy pecador porque cometí pecado. 빡빡 때려. Pero con golpes, pac, pac, los echaba a todos. 이제 잠시 잠깐 지나니까 Y después de unos minutos, 소와 양과 비둘기 다 쫓겨나고 las vacas, las palomas y los corderos fueron echados del templo. 깨끗해져. El templo quedó limpio. 내 마음이 그랬어. Mi corazón también estaba en la misma situación. Cometía pecado. 갖가지 제약으로 내 마음이 웅크리고 막 부글부글 끓는다.
Mi corazón estaba lleno de toda clase de pensamientos pecaminosos, lleno de pecado. 놀라우신 예수님이 내 마음에 오셔서 Pero Jesús, con su maravilla, entró en mi corazón. 때리는지 모르겠지만 No sé si azotó aquellos pensamientos uno tras otro. 이제 38년 된 병자 마음 어디에도 나는 못 걷는다는 생각이에요. Ya en el corazón de aquel enfermo no quedaba ninguna idea de que no podría caminar por 38 años. 하면서 Desde que él aceptó a Jesús en su corazón, 병자만 나도 이제 못 걷나 난 걷겠다. aunque antes yo no podía caminar, ahora podré caminar. 예수님이 ¿Cómo? 그러면 나 걷지. Porque Jesús me lo ordenó, entonces caminaré. 저도 그랬어요. Yo también estaba en la misma 죄인이 posición. 맞아. Sí, soy pecador. 하나님이 어렵다고 해. Pero Jesús me dice que soy justificado. 어렵다고. Él me dice justificado. ¿Cómo? 그리스도 예수께서 우리 죄를 구속했. Ya que Jesús redimió nuestros pecados. 그때 En aquel momento, 어둠 속에 빛이 비친 것처럼 tal como la luz alumbró en medio de la oscuridad, 그 오랜 세월 동안 죄 속에 빠져있던 범벅이 된 내가 yo, quien estaba atrapado, hundido en el pecado por mucho tiempo, 내가 다시 내 마음을 보니까 cuando revisé mi corazón una vez más, 의로워진 거야. descubrí que había sido justificado. 많던 죄가 하나도 없이 Todos mis pecados habían desaparecido, 없어진 거야. habían sido lavados. 부활하신 예수님이 Jesús, quien había 눈에 resucitado, 보이지 않지. aunque no era visible ante mis 내 ojos, 마음에 역사하셔서 trabajó en mi corazón, 내 마음 안에 죄인이란 그 모든 죄가 다 echó todo pensamiento de mi corazón que me hacía creer que era pecador 내 마음에 거룩하다 깨끗한 마음을 넣어줘. y puso en mí la certeza de que era santo, que había sido lavado. 그리고 58년이 지나 Así pasaron 58 años. 내 죄가 눈처럼 희게 씻어졌고 Mis pecados fueron lavados como la blanca nieve. 거룩하게 된 그때 Fui santificado. 말할 수 없이 기쁘고 감사하고 감사했어요. Y mi corazón se llenó de una felicidad y un agradecimiento indescriptible. 이름을 찬양할 수밖에 없어. No pude más que glorificar el nombre de Dios. 얼마나 감사한지요. Me sentía tan agradecido. 기쁘고 기뻤어. Me sentía con mucho gozo, mucha 그때는 felicidad. 죄인이라는 생각이 내 마음에 자리를 잡고 있어. Antes el pecado dominaba mi corazón. 부활하신 예수님의 마음이 내 안에 있어서. Pero Jesús, quien resucitó ahora, entra en mi corazón. 이제 나는 죄인이 아닙니다. Yo ya no soy pecador, 모든 죄 십자가 예수님 다 담당하죠. ya que Él se hizo cargo de todos mis pecados en la cruz. 찢어졌고 Fueron lavados mis pecados. 깨졌고 의로워졌어. Fui santificado, fui justificado. 이제 그 부활하신 예수 내 마음 안 나를 인도하고 계셨어. Jesús, quien resucitó, ahora estaba dirigiendo mi vida. 전에 상상하지 못한 아름다운 세계. Me mostró un mundo tan hermoso que antes nunca había imaginado. 그 귀하고 놀라운 세계 나를 인도해 줘. Me dirigió por un mundo realmente hermoso. 만일에 예수 십자가에 못 박혀 죽으시고 Si Jesús no hubiera muerto en la cruz 살아나지 않았더라면 y no hubiera resucitado, 아무 일도 하시지 못했어. Jesús no habría podido hacer nada en este mundo. 예수님 부활하신 뒤에 Pero luego de su resurrección, 살아나셨습니다. Él volvió a la vida. 내 죄를 내 모든 허물을 Y todos nuestros pecados, todos nuestros defectos, 깨끗하셨어요. los limpió como la blanca nieve. 그러니까 이제 그 38년 된 병자의 마음에는 Es así como en el corazón del paralítico de 38 años, 병자는 못 걷는다는 마음이 있어. en su corazón estaba la idea de que no podía caminar. 병자가 예수님이 일어나 잘 들어 그러한 그 말씀 받아들였을 Cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y él lo aceptó en su corazón, 병자의 마음은 못 걷는다는 마음이고 en el corazón del paralítico estaba la idea de que no podía caminar. 라는 말은 예수님의 마음이 걸을 수 있다는 얘기지. Pero la palabra de Jesús decía que él sí podía caminar. 병자는 자기가 걸을 수 없다는 그 생각이 오랫동안 38년 동안 자기를 못 걷게. Su propio pensamiento hizo que este hombre fuera incapaz de caminar por 38 años. 예수님이 일어나 걸어갈 수 있다는 그 말씀이 그 병자 마음에 들어와. Pero en el momento en el que la palabra de Jesús que decía, levántate, toma tu lecho y anda, entró en el corazón de este hombre, 마음에 들어와 계실 cuando Jesús entró en su corazón, 병자 마음이 난 못 걷는다는 생각 다 도망가. todos los pensamientos que le impedían caminar se fueron, huyeron. 놀라운 역사 일어나. Y sucedió algo asombroso. 예수님 십자가에 못 박혀주고 사흘 부활하신 Luego 뒤에 de que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, 예수님을 만나는 모든 사람들 마음에 en el corazón de todas las personas que se encuentran con Jesús, 죽었어. Jesús murió. 끝이야. Es el fin. 근데 Ya no hay remedio. 마음 다 내쫓았어. Jesús echó todos estos pensamientos de su corazón. Echó todos. 그리고 그들 제자들 앞에 마음에 무슨 마음을 심어? ¿Y cuál fue la semilla que puso Jesús en el corazón de sus discípulos? Jesús resucitó. 하셨어. Él resucitó. 이와 같이 계셔. Él está contigo. 봤어.
Él está 예수 contigo. 손을 만졌어. Él toma tu mano. 마음을 봤어. Viste sus heridas. 이 제자 마음을 새로운 마음으로 바꾸었어. Jesús cambió el corazón de estos discípulos por uno nuevo. 그 예수님을 만난 많은 사람들은 달라졌어. Muchas personas que se encontraron con Jesús cambiaron. 그러나 그 예수님이 Un día Jesús 내 안에 들어와서 말씀하셨어. entró en mi corazón y me dijo, 나는 죄를 지어 죄인이 맞는데 es cierto que yo soy pecador porque cometí pecados. 모든 사람이 죄를 범하였으며 Por 하나님의 cuanto 영광이 되지 todos 못하고 pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su 하나님께서 gracia, 값없이 어렵다 하신 모든 자 되는 mediante la redención que es en Cristo Jesús. 예수님의 마음이 내 안에 들어와. La palabra de Jesús entró en mi 마음은 corazón. 죄인인데 Aunque mi corazón me dice que soy pecador, el corazón de Jesús me dice que soy 우리는 justificado. 절대로 죄인인데 어렵다 소리 못했는데 Aunque antes éramos incapaces de decir que éramos justos, 정말 어렵지 못하고 죄인이게 죄인이라 소리 해야 하는 aunque deberíamos decir yo soy pecador, no soy justo. 마음이 아닌 예수님의 마음이 들어오셔. Pero en vez de eso, el corazón de Jesús entró en nosotros. 그래서 예수 놀라우게 우리 속에서 살아 일하시고 역사하는 걸 봤어. Y desde ese momento hemos visto cómo Jesús vivo en nosotros trabaja de forma 예수 내 asombrosa. 안에 들어오셔서 Cuando Jesús entró en mi corazón, 내 죄를 사하시고 redimió mis pecados, 나를 어렵다 하신 뿐만 아니라 no solo me justificó, 내 삶을 이끌어 가시기 시작. y comenzó a dirigir mi vida también. 죄에 빠진 나 Yo que estaba atrapado en el pecado, 삶이 달라지기 시작했어. mi vida comenzó a cambiar. 밝아지기 시작. Empecé a llenarme de luz. 그래서 놀라우게 우리 속에 살아 역사하시기를 시작했어. Y Él de forma asombrosa y magnífica comenzó a trabajar en nosotros. 얼마나 감사한지 Me siento tan agradecido 다 할 수가 없어서. que soy incapaz de describirlo. 예수와 함께 57년을 지난 세월을 보는. Aunque he vivido por 57 años con Cristo, 내가 아닌 예수님 내 안에 살아서 능력으로 일하시니 no soy yo quien trabaja, sino Jesús quien mora dentro de mí. 얼마나 기쁘고 감사한지 말로 다 할 수. Es por eso que no puedo explicar con palabras cuánto agradecimiento siento en mi 내 corazón. 안에 살아 일하는 걸 봐. Pero ciertamente he visto cómo Jesús trabaja dentro de mí con fuerza. 전에 내가 내 안에 있을 때 나는 내 생각을 살았는데 Cuando yo era quien dominaba mi corazón, vivía atrapado por el pecado. 예수님 내 안에 들어와 산 이후 Pero desde el momento en el que Jesús empezó a morar y obrar en mí, 좀 달라지려고 생각지도 않았고 yo ni siquiera pensé cambiar y volverme con Jesús. Nunca lo intenté, 삶이 달라지기 시작. pero mi vida empezó a cambiar. 하나님 역사하시기 시작. Jesús comenzó a obrar 많은 사람이 이 복음을 전할 수가 있어. y pude predicar este evangelio a muchas personas 영광을 돌릴 수가 있어. y pude dar la gloria a Dios. 얼마나 감사한지 말로 다. No puedo expresar todo el agradecimiento que siento en mi corazón. 예수 내 마음에 들어와 계신 후 변하여 새 사람 되고 Desde el momento en el que Jesús entró en mi corazón, cambié y me volví una nueva persona. 만약에 여러분 내 마음을 버리고 예수님이 들으시니 Si los televidentes tirasen sus pensamientos y Jesús entrara en su corazón, 예수같이 닮아질 수밖에 없어. ustedes no podrán más que volverse semejantes a Jesús. Muchas gracias.